Meher rukia kanto shepherds kanto holy do ito nachani kina thaki je holy bi ami kanto chani kina rukia je to karone sob mano tayar amar khan laga jiban atma formal session na last year hoise message by speaker etia mahana pastor ge time des God is good and all the time God is good All the time. oh bhani daga khande God is good All the time. all the time God is good. hallelujah hati kiba kibi dhori kina hallelujah nagobi tamali gura ase biya na babi hosa kwa tumne okay Merry Christmas on behalf of Shekinah family sabke Merry Christmas laga greetings aro kiman jun aji rati ate aigena ase Jisu Christ laga naam de sabke welcome kore ase aro ami kan itu formal service itu khatam kori kina informal hobo hole bi over bi informal no hobi pap laga tak to le do na jabe kore kina worship kore ase church pahade ase itu karone church nohoy bhabna nagri bide ami kan church hi loi ase etia itu karone kiman jon yade aigena ase ishor ba bless hobole dibo ashirwad hobole dibo and I'm sure God is going to do great things in our life ase ami kan bohi kena ishor laga kotha hunibo osore ahibole napara manu khan holebi ami laga awaz suna kan sobke ishor ba bless hobole dibo yade Christmas laga message moi khata pra share koribole mon number 1 do Lazarus as we all know that Lazarus do ekbar bimar hoise aro morise Bible de yate likhi kena thaga Lazarus to bimar hoise koi kena Bible le likhina ase itu time de Jesus Christ pra itu Lazarus bimar hodo huni kena ki response dise gole do Lazarus bimar ase koisile iku nohoy itu bimar do muria laga nohoy de hoile bi itu bimar do isor laga naam hi glorify kura laga ase koi kina Jesus Christ pra koi dise second thing do ki ase gole do Jesus Christ huni kina Lazarus to muri jaise 4 days after the death of Lazarus Jesus Christ ahi kina talaga sister Martha ro Mary ke look korise Martha ro Mary ke look koradam de Mary bra Jesus Christ ke koise apne laga friend Lazarus to apni thakile to na moribole thakisile dardo mori jaise koi kena response dise let me tell you one thing আজি আপনি লাগা জীবন দে Jesus Christ নাই কইছে গলে তো আপনি লাগা লাইফ তো মরিব দে physically spiritually financially সব কুছ দে মরিব দে মেরি ব্রা কইছে Jesus Christ কে যিশু আপনি থাকিলে তো লাজারাস তো না মরিবলে থাকিছিলে আপনি না থাকা কারণে হি মরিছে now I just want to ask you and challenge you কিমান জন যিশু খ্রিস্ট লৈ কিনা আছে কনফিডেন্ট থাকিবি দে যিশু খ্রিস্ট থাকা মানুহখন কিতাবি নমৰিব দে হলেবি যিশু নাই গৈছে গলে তো ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে আপনি লাগা লাইফ মই লাগা লাইফ একো আনসাৰ্টেন আছে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আজি আমি কোন সব মানুহ প্ৰব্লেম ফেস কৰি আছে ওলা আপনি লাগা প্রবলেম তো আপনি দুখিয়া হওয়া তো আপনি লাগা প্রবলেম নহয় দে আপনি আজি বিমার হয়ে কিনা থাকা তো ইটো আপনি লাগা প্রবলেম নহয় দে আপনি লাইফ শর্ট আছে কই কিনা থাকি আছে কইলে তো ইটো বি প্রবলেম নহয় দে
আপনি থাৰ পুখি কিনা আছে না ইটো বি প্ৰব্লেম নহয় দে আপনি যিশু নাই গলে তো প্ৰব্লেম আছে দে হালেলুয়া যিশু নাথাকে মানুহখন মৰিব দে মেৰী ব্ৰা কৈছে যিশু আপনি নাথাকিছে গলে তো নাম মৰিবলৈ আসলে কৈছে So I just want to ask you কিমান জন যিশু লৈ কিনা আছে হো কিমান জন যিশু লৈ কিনা নাই check yourself tonight as we come to celebrate Christmas agede কোৱা নিচিনা Jesus Christ ke Lazarus to bimar ase কৈছিলে যিশুৰ পৰা কৈছিলে ইটো মৰিয়া লাগা বিমাৰ নহয় কৈছে কিমান জন আজি যিশু খ্ৰীষ্ট লৈ কিনা বিমাৰ হৈ আছে ইটো মৰা লাগা বিমাৰ নহয় দে হলে বি ঈশ্বৰ লাগা নাম গ্লোৰিফাই কৰিবলৈ নিমিতে আছে Jesus Christ pra Lazarus laga cemetery de aigena Lazarus laga dome de aigena Lazarus come out Lazarus ulai jabe koi gena Lazarus to muria laga jaga pra ulai gena aishile beshi mano itu din de Jesus Christ to gun ase janibole parise Jesus Christ laga naam glorify hoise baba Jehovah laga naam glorify hoise same thing apne aro moi aji Jesus Christ ke loi gena bimar hoi gena duk taklif te asi gole to itu muria laga noy de hole bi itu ra loi gena isor laga naam glorify kora laga ase hallelujah praise the Lord aro aji kiman jon Jesus Christ loi gena ase nijori jani ase Jesus Christ kitabi jopojos nokore de Christian hobole lage baptism lobole lage church ahibole lage Jesus Christ kitabi jopojos nai de ahi kena moi ke loisi gole to jivan babo itui ase de aji bishi mano Jesus ke na loi gena Christmas celebrate kore ase even Christians even so called Christians Christmas to aro aibo aro jabo hoile bi apne aro moi Jesus ke na loi gena itu Christmas par korise gole do apne aro moi nishina nuksan gun bi na thakibo de bishi mano to inika celebrate korle fortunate no hoy de bishi mano to itu inika nishina phal time na pai de bishi mano ICU de ase bishi mano accident hoy gena ase hole bi apne aro moi itu Christmas bi khushi pra celebrate koribole tia do isor ke bishi dhanyabad dibi aro isor ke na pahoribi de isor ke worship koribole kahuri kati na khabi na picnic koribi na celebrate koribi na there's nothing wrong hoile bi to sab kori na Jesus ke loa nai goise gole to ikubi nai de hallelujah Christmas is all about worshiping the Lord worshiping Jesus Christmas is all about accepting Jesus Christ as our personal savior in our life aro dusra dole do secondary hi ase ami kan kinega Jesus ke lobo you know during the days of Jesus Christ jonom koribole laga time de baba Jehovah bra inika manu ekta pisari thakise ki sappa ekta letra na thaga laga ekta chukuri pisari ase Jesus Christ jonom koribole nimide ta chukuri ke paise Mary ke the mother of Jesus who knew no sin boyfriend to ki ase na jane party to ki ase na jane biya jinis kha ki ase na jane flirt kora to ki ase na jane bodmas kora to ki ase na jane ekdam innocent holy pure ekta thagya Mary mother of Jesus angel bathai dishe apani bra itu baba Jehovah laga chukura to conceive korbo de praise the Lord Jesus Christ age lobole nimire aji kiman jon ami khan laga life to tayar kori kena rukhi ase hallelujah right side de left side de girlfriend ke dhori kena boyfriend ke dhori kena mutu dhori kena cigarette dhori kena putani kori kena nohole ba isor khushi na ba laga letara pap laga kam kori kena Christmas ke rukhi ase gole to na pabo de isor ke miss korobo de and I'm not talking about only Christmas it's a matter of life and death it's a matter of salvation it's a matter of heaven and hell hallelujah so let this Christmas Jesus Christ age lo laga ekta Christmas hobole encourage kori ase isori sob laga opore dangor ashirwad thakibole dibo ami khan prarthana kori kena
next session day jabole dibole mona pavitra atma ami khan laga opore rakhi dibi de ishor baba jehova apni ke rukhi ke na apni ke miss kora manu no hobo de hole bi apni ke lo laga Christmas ekta hobole dibi de amar laga pet pa jonom kori ke na last year tak ami khan Christmas sukine ga celebrate koribo nachani ke na aishina ki ajibra